ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадед ба канали мо. ба ҳамаи шумо эмони мустаҳкам, тани сиҳат, хотири ҷамъ ва хонаи ободро аз даргоҳи аллоҳи зулҷалол хоҳонам. имрӯз хостам як навораки аз мағозаи электронӣ ба шумо навор кунам. иншоалло аз даргоҳи худованд умедворам ки ба шумо писанд меояд. беҳтараш биё бо чашми худ даромада мебинем нарху наворо ки ба чанд нарху навор меистанд ва чӣ тавре бузургони мо гуфтанд, шунидан кай бувад монанди дидан. беҳтару хубтар мешад ки бо чашми худ даромада иро навор кунему бибинем. хоб иҷо мо омадем ба он мағоза. дар ин мағоза ине ки номаш вере парк. тамоми мағозаҳо ҳаст, на фақат мағозаи электронӣ, дар инҷа мағозаи хӯрокам аст, мағозаи либосам аст, мағозаи пойафзолам аст. тамоми мағозаҳо ҳастанд. барои ҳамин мо фақат ба мағозаи электронӣ дуромада навор мекунем. ман хеле як лав навор кардан нишон дода мерам шуморо. ин мағозаи барои занон аст. ин мағоза барои велосипед, инами чизои техникӣ меган, чӣ меган, барои спорт. инҷа хурданӣ, инҷа мағоза тамоми чиз аст. айдухи занонаву мардонаву тамоми чиз аст. саркардагӣ то хӯрока то тамоми чиз ҳаст. ин аптека ҳаст. ин мағозаи либосаҳаст. ин мағозаи пойафзоласт. агар вақт монам шуд ҷам як дуромада навор мекунем иншоалло. инҷа мағозаи либоса. دوستان گرامی، اینجا به‌حد کلون تمام مغازه هست. تمام مغازه ای خوردنی، لباسا، پایافزا، تمام مغازه هست که برای ما مهمش رفته ما مغازه الکترونی را نوار کنیم. کمک اگر نرخ نوار الکترونی هم بخبر شویم. اینجا مغازه لباسا. اینجا مغازه ساعت هم زنانه و هم مردانه. اینجا مغازه لباس. اینجا برای زنان. دوستای گرامی، نگفته نمونه وقتایی میشوه که аксия мешава, яъне ки скидка мешава. либосо беҳад либосо арзон мешаванд. мағозаи либосода либосо скидка мешаванд. мағозаи телефонода, мағозаи телевизорода скидка мешаванд. инҷо мо расидем ба он мағозае ки мо пеш
گفته بودیم که نوار میکنیم مغازه الکترونی. اینمی همون مغازه های میدروی مازی نصیب کرده باشه انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. نوار کنیم و سر شد. اینه تلفنی آیفون. با چند نرخ نیسته؟ XR آیفون SE با چند نرخ نیسته؟ میشه آیفون 11. خیلی همش آیفون هم. آیفون 11 پرو. شایفشون آیفون 11 پرو مکس نرخش. خب میگذاریم به طرف دیگر. این گالکس نوت 10. این نرخش کدوم باشه؟ این باشه؟ فکر گالکس نوت 10 میشه نرخش. ایش سامسونگ گالکس A7 یکی رستیگه بخواد تلفن ها را سرفرانه میرم. خیلی گفتم یک نوار کنم برای دوستان گرامی. ایش گالکس A51 یا 5 یکی. خب میگذاریم به طرف دیگر. ایش سامسونگ 377. سامسونگ چنده؟ خیلی نشونتون سرختون میفهمی چنده چند نیست. شاید سامسونگ نرخشه یه همش سامسونگ. ایش چه ایش گوگل ایش ویکو 60 یورو. سالی نو اومده بودم همین تلفن داشتم 100 چند یورو گرفته بودم. بازی ببینید چه ارزانه. این 80 نیشم ویکو. ایشم ویکو 116 یورو. ایش LG 75 چی نمیدونم. این به فکرم چی میگیریم؟ کردیت میگیری چی میگیریم؟ اینجا نوشته شم LG. این هواوی این خیلی تلفن 116 یورو. هواوی موتورولا 179. چه موتورولا؟ سمارتفون اینجا با تلفن ها کسی که کمی شوند این اینجا نرخوشم. LG 40S نمیو سکیت کمی شوند بایو شما چی میگن؟ چی خود میگن؟ چی میگن؟ میگذاریم به کافه جوشو نکن. و توجیک ما با فکرم توجیک مردم ما قلوبی تلی کافه نیستن.
کم آدمایی که کافه تلخ می نوشن کافه می نوشن. اینجا جای تلویزیون رو تلویزیون 199 یورو پیش به فکر می نرخ پیشینشه. من اینجا اکسیون نوشتنده اکسیون شده 129 یورو. اینجا چند نرخه نمیدونم کدومش نرخ پیشینشه اول حاضرش باشم. خیلی میگذاریم به این طرف. نرخشون این تلویزوری اینجا فکرم چیش دادم شاید چی میگن اینترنت هسته که تلفن اینترنت دار تلویزور پاناسونیک بوده این پاناسونیک هست تلویزور پاناسونیکشون پاناسونیک هست ایش تلویزور سونی هست سونی ایشون منخله سونی کجا بریم با کدوم طرف ما درستی گپ یاد شده کار بود ما این تلویزور پاناسونیک ایشون نرخش 1079 یورو ایشون پاناسونیک 749 یورو ایشون ایش ال جی 1909 یورو ایشون ال جی 999 یورو اینم ال جی 1399 یورو دیگه چقدر تازه نشون میده میگه که راستی به پیش آدم ماشین گذاشته سامسونگ ایش ال جی خب که باشد یا میگذاریم به دیگر طرف خیلی نرخ نوای فن یا برای زنان خیلی لازم هم نیستن خواستم که الکترونیکی گفتم باید که من همشه نوار کنم نرخشون نرخشونه وقت چون نشون میدم به نرخشونه نرخشونه این طرف uçucak uçucak نرخشونه این خودش میگذاریم به دیگر طرف خب که باشه اینجا جای اوچوک ها اوچوک براون اوچوک براون 119 یورو ایشان براون ایش تیفاله 24 یورو ایش فیلیپس 20 یورو 21 یورو ایش 19 یورو ایش چیه Koyunika 19 20 euro iş 9 euro Miraventa 28 euro i Philips 168 euro Yorulmuş iş boş Firma boş 34 euro
فیلیپس اتفاقه 115 یورو اتفاقه بیرونش فیلیپس خیلی نمیخواد نشان میتونم میفهمیده بستیم نه هر اکادمی رو نمبر کردم آدم دشوار میرالتن شبیه اینو فیلیپس طرف چه طرف ترازون میگذاریم به دیگر طرف باز هوا گرم شده همه ما دا همین چیز لازمه چیزی لازمی ما نمیاد باز ما دا هوا 23 گرادوس گرم شده باور کن نفس گرفتن حتی قینی میکنه اینه 52 53 یورو راونتا شبیه شنو یورو 22 یورو ما دا как раз не як та dar кора и какош юранги аму вентиляторой даврой бобиги даврой пеш бибиомун доштанам хеле бо нақша бини 3 евро 17 евро чиша демекне хайник чилими 50 евро قد شبیم قد جایمه دا بلنده اینه یو 24 یورو یک تا وینتیلاتر در کرمه یکی بردن شد دشوار خب میریم به طرف دیگه بیرون من چیزای ضروره چیزایی که در روزگار در کره هم برم بسیار چیکار استم نبود که دستم می راونتا فیرمای راونتا پلاسوس 76 یورو میشم همچون راونتا işte konik نرخش نیست میشم فیلیپس 179 یورو های شراوینت های 148 یورو در وقتی پیش ما خطی جاروب میزدیم باور که حوضی همینا همین تمام زنکا رو تنبل کارگریز کدگیه که کمک خونه چرکی میشد تیز فلسوس هم میگیری رو سر میکنی های جا ناوشنیک های بسیار آدم ناوشنیک در کارشونه خیلی به هر حال نوار کنی اگر همه ایره من نمبر کده گپ زنم ممکن که تو شب ما تمام نکنیم برای همین گفتی به پروسو که کارотки میگذاریم به طرفی دیگر اینه دوستای گرامی منی تو رو نرخ نباش نبینیم خودشون بینیم این مغازه که ما از در اومدگیم ساتورن داره ساتورن اینجا همه خیلی جایی منی تو رو داشتگی همه اینو منی تو رو
داریم به طرفی کامپیوتر نوتبوک اینا نوتبوک اینجا نمیدونم نرخش کدوم باشه ببینید قرقه مایدک شبیه bu مایدک این نوتبوک دیومون داشته نوتبوک 499 یورو 499 450 یورو یا 600 تا 799 یورو مدل مش مديون بده فيها 800 هو مقصدنا هي قريب 1000 يورو هاي مش آخرة این تبلت یعنی که پلانشت نرخش سامسونگ گالکس S6 Elite Lenovo خدمت چنین چی در کار بود و پشتی съемка کنیم یا تو میبریم Für USB oder wie? Für HDMI oder? Ja, für Ding, für den USB-Stick. Ja. Den auch alternativ da, ne? Also nicht jetzt der von der Originalmarke, sondern von einer anderen Marke da hinten, wo wir letztens waren. Ach so, genau. Nee, das wäre von Lightning gibt es nur auf. Das ist nur original? Ja, das ist nur von Apple. Okay. Ja gut, das wäre ja schon der, aber. Handy? Ja, USB-C, Lightning. MacBook Wo ist der Lightning? Ach so, ist es kein Lightning? USB-C. Nein. iPhone Nee, das ist aber auch kein USB. اینجا جای کامیرا بود کامیرا نیکون کانون 349 یورو چمپیون کانون
Panasonic. Panasonic iş Sonya. İşim Sonya. İş Canon. İş Sonya. Надо как раз штатив дар курай. Лозим же як штатив мегирем насиб карда боша иншалло ба розаги худованда. Штативро бинем. Надо как раз ҳамин дар курай. Бисёр вақти навор кунӣ духтараки диманги марда навор мекунад синфи се мехона беҳтарин. Аймада хушру мефаҳма телефона. Аймада хушру метавона навор када. Вай ҳози дарсу сар шиде дига мада қин меғалта. Ҳам худам навор кунам, ҳам ягончи тайёр карданда бароим беҳтар хубтар мешавад ки якам хеле штатив бигирам. Беҳтарин мешавад. Омадем иҷа ба пеши миксеру. Нанаи миксери Kenwood. Беҳтарин фирмаи вайшан ба қувватай гуфти гапа рӯсо ки мошине вақти хамир кардану вақти чӣ кардан зӯруш намеояд. Анаи фирмаи бош ишам фирмаи бош, фирмаи Kenwood ё фирмаи беҳтарина. Фирмаи бош 399 шам боша 140. اینجا میکسر دستی فیلیپس 98 یورو. کروت فیلیپس فیرما فیلیپس هم بهترین فیرما هست. این تخمشونه که تخمشون همه چی را میده میکنی. پیاز، پمیدور، بلگاری، нами аппарату вазбин боша, значит вай фирмаи зурай. Вақти хамир кардам бози занакому ҳамамон чӣ шудем, танбал шудем. Хамир вақти хамира медозӣ, хамир кардан зуруш намеояд. Бисёр миксери аст ки вақти хамир кардан меҷунбад гуфти гапа рӯсо ки шататса кардан мегирад. Зуруш меояд хамир карданда. İş kitxen aldı. Firma kitxen aldı. Ha, icab. Чойниковый чой чуни. Фирма окей. 10 евро. Фирма Коник hatta 18 евро. Фирма окей.
евро. یه فیلیپس اینو قیمت 51. شبین رو نه داره وقت داره چی داره فیلیپس خیمات چون فسون firma Bosch 34-35 евро. بسیار آدم باور کنه firma Bosch میگیرن firma کن بود. نیو توستر نیو خلب چی میگن توستر 38 سیمینه همش توسترم یش کافی دوشونک رسیدیم جای ماشین های جمع شد سیمنز شمسیمیزه نرخش 790 یورو یا هم از سیمیزه اشکایnik Bosch firma Bosch 790 یورو چند باشه 60 euro. Schon Bosch. Niye холодильник? İş firma Okay. Transatçılığını. İş mağazin yıkayıp fikrim baran mağazın. Bosch Samsung فقط دوستان گرامی قریب همه مغازین نوار کردم ایش سامسونگ 540 firma Okay 120 euro ایشم firma Okay 180 ایش سیمیزه 529 ماشین LG Universal LG 640 euro İstedim iş boşa İşim boş 690 Yağım boş Yağım boş Samsung Siemens بینندگان گرامی ما میبرویم مکایی مغازه ها چیزی که نوار کردم چیزی به تمره نوار کردم ما دا شتاتیف در کار بود شتاتیف ما میخواستم ایو نیفتم یک خیلی وینتیلاتر گرفتم نصیب باشه انشالله که و خونه
як барони мағозарам будро мебини мағозаи оғуф будай духтари ман ник мехоҳад ки иҷа размери камон ник меганаш найк меганаш ман ник мегам размери камон иҷа барои мардука иҷа мардаку чӣ замона фирма Nike 64 euro 95 cent nişan firma Nike bu firma Nike iş firma FIBA Высоко. Фирма Nike размераш калон 54 евро 95 цент. Его светит никогда. Чем бы фиг не было. Жабецкий. бинандагони гиромӣ намо хонада расидем. Чизое ки мехостем харидем. У штатифа аю мағозае ки ман ини вентилятора харидам аюҷа наёфтам. Боя мағозаи дигар рафтам. Ман уҷа сёмка накардам барое ки у мағозаам ранги у магазини дуромадагимон буд. Чизе ки дар он будам у магазинам буд. Бароям қимат навор накардам. Инаи штатифа ман аю мағозаи дигари харидам. Хайр омадем. Соқ саломат дар хона расидем. Дилнозаҷон биги кани штатифаи кан. Вы специально читали пакет. Мешокша махсус барои запчастии дурунишки гумнашам. Селф-палка, это селф-палка, ребят. Известно. Так, еще. Ниш, барои чия, азбам. Они идешь колонн мешава. Байнеха, например, и телефон азбестин, и радаиджа бана. Байнеха тош мехрони. Ина, например, где-то телефонай. Аз без хаджам да телефона бьёр нишон тинчи. Хаджам? Хала қатча баланка. Қатча? Окей. Мефами? Ха, мефам. Не авал Сабина айҷо шуй кун, кнопка шуй кун.
دینوزا چی بود؟ سیومشک من بود. ایخه وایش که با فکرم خمیکن دینوزا جان. این ایخه پوچوش ایخه وی که کدی یک ایخه تو بوده کی برای کی سونی درون با ندارن. نه اینی پوچوشم خیلی. از به ما فکر. Тебе фикром я нашел, как закрепить, чтобы начала. Канибка. Не Джоша. Ну, кнопкоша мечка, я. Один вот там. На ушко тебе. Вот, никак не. Boluş çi boluş. Положим кадр, не идешь разбе. Не идешь, дидеси, не хмекне, не хе. И хе уже вымешался, разбе. Видите? А теперь обратно росточками. И вот так. Никак не надо. Телефон наверх один şimdi. Nasıl yapacağım? İnanma şaba telefona ham bumoniyim. O telefonun durmadı. No, yes, yaçis. İne xemekni, ina. Nikak ne nazı. Ay peş durum şu xex. Дами чиш гирёна диноза ха. Нехай снимать не гир. Нигох к нигох. И нам снимать дома. А? Поём на мешо. Меден бараси. Инде се будет с такой кнен камакар. Хавой кнен. Иба нигох кнен. Ихе мешо. Ага. Боло мешо. Хай ира уже фамилия. Деталёр шо халичикале фамилия. İnan akı megzarem ba ventilatör. Bazı ventilatörün çantanetiye. Ventilatörü moğadem. I kaçın. Bismillah. Molle. Söylüyorsa ne böyle? Yürüdünüz. Dikkat gördüler. خلي روستاك نشر خوبه ایت شر خمیمونی کل جاش با تو میخواد از ما همه چرا دیتالیوشت نشانیتیه باگنالی نیمه قد چیز داشت вентилятор и هازی همش را собирать میکنم Poyuş уже час монди, а? Машалла ина. Сложно быть никто не сын. Не работает. Бабуш, они михали окошко фабдурана тагаш, а мы да мягчера медузин банехали. Отсекайте. Збезбе. Бета отёркара. Уста. А пойму уста. Отёрка. Tamam? Kabul bicim bunu sakşit. O sakşit. Инструкция. Так. Бачи. Что будет якомаш? Яком. Сделай. Şefiyim. Чиша на монди диноза. Уна байша. Ne bezbestem. Instrukcja na gierki işe bagirem. İşe polo bakine. Потом. İni rabdoze. Крышка чизак буде куба рыжа. Не медозе. Вот так. А какая удёж не видно, чтобы хорошо видно было. Потом, кажется, вентилятор заходишь. Не рамит, она идет. Один. Медуза. Медузиш. Bu ваша чи диноз? Ну, вообще.
подожди, ура книгу. Просто барой не ищем метро, барой не. Ура пробуем. Так. Şey durma. Никак не. Абракадабра. Вот. А теперь Uçacağını usta. шеф усто и ярдәмче. Помощница. И работает Бегирем Азбеста. Бегирем. Бегирем. Гирифтем и работает Бегирем. Ini İra. Dayıcı. Azbestan. İni xeboy bikniş. İni xe. Bani koyup düze. Ne, kamera. Получилось такие как инструкции. Да, инструкции. Наверное, устаджение рабина. Usta ixtarım usta. Yakın iradeyim. Garajı. Кому работает будем, ха? Inem работает ира будози. Никак и не идешь халидора, ха? Не идешь. Я шабайда не миш будози. Doğru şavana. Чтобы их нашего сахбеста. Inem хайна. Никак она хамондема. Надеюсь. Вот так. Ози бо халичи так. Конечно. Не рамемоне, не. ما باید رسم خواهم خواهجم خط ترقما ایخنه انا بخیر Men birim dare ixtaragoy usta. Uçacağınız mesine ina usta. Usta. صخب Usta gibi. كيس بسنكم вот пошли ну вроде бы да. Так, а теперь следующий инструкции смотреть. Следующий, ну, Египтен. Не идешь здесь, не идешь гум, азбестан пешбим. И наха, здесь мобанча. И книжко шеко не идешь. Боя да не буду замазбе пешкне. На, здесь не идешь шеко, не хабад ровнишкне, не идешь да буду зам. Азбестан. Вот мы ровнишь так дорогу. Бади байния. Терапис так. Устало чешмакне. Помощник. Sabrинacığım. Şey. Никакне, на. А теперь еще я чиздига. Порой никакне. Дидестен не мияем, не хемемонемеш. Дешта мехчадора. И не пштак сам хай чизагдора и работает мы бгирем, ази. Немхали. Хастайки уже да амиджа часпидагия, хастайки да пакетчо мондагиянаш. Ба инидеш нам шкофака хан дидесин кака. Ини мира нам шкофака, не мира. Бояд кати неми шкофа геджекин ба йора бумонемша ай пштиш бачкнем. Так якам юмада пока дар кодора нехали. Бояд ба нехали дибиен, пешбиен камака. Неха ба мегири мемониш. Бэха сейчас понятно, капида. Харибома dediniz ha? Не дешем, как сложные бытки. Кем бы дохи? Сложно. Вот. Сос. Kuakı davay bulmuş. Теперь мемонем погнали.
Ой. Машалло. А может чуть-чуть объясним? Быстрее. Бе-бе-бе, пши-пши. Духтараки ма усто ана. Машалло, беҳтарин духтараки устода. Ишам соз кард. Yine işe kameradan söz kadın. Ayrıca söz kadın. Штатившам соз кард. Ну, хай. Обязательно лайк отбычхен. Подписаться к нам на канале Отчам. И да, комментарии бнависен. Комментарии açacağım. Соскини Охуй с ним очке зур. И ну, хай хотим увидеть диноза и Сабрина. И хотим Отчам. И всем пока. худо ҳофиз ба ҳамаи шумо. Хонаи обод ва тани сеҳат хоҳонам. То видеои дигар. худо ҳофиз.